Pozdrav ljudi, naša dugo očekivana i u jednom od naših šortova najavljena zvjerčica nam je stigla, pa da napokon vidimo šta je to što nam je došlo. Nova kamera, ono što nam je možda najviše nedostajalo na ovom našem kanalu. Pa da pogledamo šta smo to dobili, da otvorimo ovu kutiju zajedno. Šta smo dobili, ono što smo naručili, a to je Insta360 X5 kamera, Essential Bundle, znači, ajde da kažemo neki malo rašireniji paket. Pa da pogledamo na kutiji šta sve imamo, znači Insta360 Essential Bundle. Ovdje sa strane imamo, koliko ja vidim, korisničko uputstvo. Uputstvo za upotrebu nam neće trebati za ovaj eksperiment, zato možemo odmah da ga bacimo. Nakon što smo u starom balkanskom stilu bacili uputstvo za upotrebu, da vidimo šta imamo tu. Dakle, kamera koja je sposobna da snima u 8K rezoluciji, u 360 stepeni. Kamera, još jedna dodatna baterija, znači u ovom paketu dolaze dvije baterije. Utility fast charge, dakle punjač u kojem možete da punite baterije odvojeno od kamere, odnosno da jednu punite dok drugu koristite. Torba za nošenje, lens guards, zaštita za sočiva, lens cap, dakle ona gumena zaštita za sočiva, nevidljivi selfie štap 114 cm, USB-C kabel, zaštitna torbica za samu kameru, krpa za brisanje sočiva, quick start guide, to je ono što smo upravo bacili, i garancija. A prije nego što nastavimo sa našim unboxingom, ja ću da vas zamolim, ukoliko smatrate da to zaslužujemo, da lupite neki like, subscribe, da se pretplatite na naš kanal, jer nam vaša podrška puno znači kao motivacija za naš dalji rad. Hvala. Unutra imamo selfie štap i još jednom korisničko uputstvo. Ovi su stvarno uporni. Pošto smo već utvrdili da nam korisničko uputstvo ne treba, možemo odmah da ga bacimo. Korisničko uputstvo naravno nismo bacili, šalili smo se za to i nemojte da ga bacate, jer se unutra osim korisničkog uputstva nalazi i silika gel. Šalim se naravno. Unutra imate, naljepnica i uputstva manje više, ali ono što je bitno je ovo, to je takozvani wind guard, odnosno naljepnica koja se lijepi na mikrofon kamere, tu, koja smanjuje buku vjetra, što je na motoru itekako važno, a i ne samo na motoru, naravno. Baterija, to je ta druga baterija. I na redu je ova torbica s kamerom. Unutra imamo, znači, taj, da tako ga nazovem, dok za punjenje. To je kamera. Onako dosta teška u ruci, dosta teška, nekih 200 grama je ona, čini mi se. Sve u svemu ostavlja onako dojam kvaliteta. Standard lens guards, dakle, postoje standard i premium zaštita sočiva. Ovdje u paketu dolazi standard, što znači lošija plastična varijanta. Postoji druga, bolja premium staklena varijanta, ali to može i da se kupi i naruči nezavisno od ovog paketa, tako da, evo, to je to. Dakle, ovo je taj dok za punjenje. Unutra ide baterija. Da, i tu je kabel. Dobro izgleda.
Šta nam je još ostalo ovdje? Aha, ovo je zaštitna torbica za samu kameru i unutra krpica za brisanje. I USB-C kabel. I to je to što smo dobili u paketu. Ostaje nam sad da stavimo memorijsku karticu koju smo već nabavili, napunimo kameru do 100% i da je probamo. Obrisat ćemo sočiva prije nego što stavimo ovaj lens guard. Koliko ja vidim, trebalo bi samo da se zakrene, stavi i zakrene kao da se zašrafi, ali probat ćemo, vidjet ćemo. Jednostavno. Stavi se na mjesto na kom ulazi do kraja i zakrene se u desno i zaključan. Isto ćemo da uradimo i na drugoj strani. Jednostavno, da jednostavnije ne može. Izgleda nismo pogriješili što smo bacili uputstvo za upotrebu. Memorijska kartica ide u ovaj dio gdje se nalazi baterija. Tu. Pritisnete, klikne i ostane na svom mjestu zaključana. Vratit ćemo bateriju. Kamera spremna za upotrebu. Da bi formatirali karticu, povući ćemo ovako. Tu imamo podešavanja. Dakle, informacije o kameri, timecode, Wi-Fi settings. Da ne prolazimo sad kroz ovo. Idemo da formatiramo karticu. Ok, kartica formatirana, spremna za upotrebu. Sad ću još da izađem negdje vani da napravim jedan kratak snimčić sa ovom kamerom da vidimo kako to funkcioniše i to je to. Evo nas u jednoj maloj šetnji da probamo kameru. Vrijeme oblačno. Zvuk snimamo bez wind guarda, vjetar a ima ga onako solidno. Taman da vidimo kako radi u takvim uslovima. Znači, evo ga prvi ovaj snimak, rezolucija 8K 30 frame u sekundi. Rezolucija 5,7K plus 30 frame u sekundi. Rezolucija 5,7K 60 frame u sekundi. Rezolucija 5,7K 30 frame u sekundi. Rezolucija 4K 60 frame u sekundi. Ne možemo sad ovdje da probamo baš sve varijante, ima toga mnogo. Rezolucija 4K 30 frame u sekundi. To je to. Mislim da smo osnovno o kameri pokazali. Nismo ulazili dublje u neka podešavanja iz jednog jednostavnog razloga, zato što nemamo pojma kako se to radi. Uglavnom sad je na nama u stvari da naučimo nešto o ovoj kameri, da naučimo kako se iskorištava njen potencijal i potrudit ćemo se, obećavamo. Eto, ovo je posljednji video koji smo snimali
telefonom, nadamo se bar, i prvi u kom smo koristili ovu kameru. U buduće bi trebalo da svi naši sadržaji, sve što vam pokazujemo, sve o čemu pričamo bude dosta kvalitetnije snimljeno. U planu je ove godine dosta toga, naročito kad su putovanja u pitanju, pa vidjet ćemo. Ljudi, ako vam se sviđa, ako mislite da zaslužujemo, molimo vas, zapratite naš kanal, lajkujte, šerujte, komentarišite slobodno u komentarima, pišite slobodno sve vaše kritike, pohvale, pišite šta želimo da snimimo, o čemu želite da govorimo. To je to. Za kraj samo još da kažemo ono što uvijek kažemo: nosite zaštitnu opremu dok se vozite na motoru, vozite bezbjedno, vozite defanzivno. Vozite i volite se. Tako je. Hvala na gledanju, čao.